ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ଶିଖିଛେ। କାଲି ଶିଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଶିଖିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଆଙ୍ଗୁଳିର ସବୁ ନାଁ କହିଥିଲି। ଆମର ଦେହର ଅଙ୍ଗର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ କହିଥିଲି ନା ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଜଣ ଜଣ କରିକି ପଚାରିବି ସମସ୍ତେ ଯେ ଆମର କୋଉ ଆଙ୍ଗୁଳିର ନାଁ କ'ଣ ହେଲା। ଏ ସମସ୍ତ କହିପାରିବ ତ? ହଉ ଦେଖିବା କହିଲୁ। ପ୍ରଥମେ এইটা কোন আঙ্গুলি? এইটা হচ্ছে বৃদ্ধা আঙ্গুলি। পড়িতে সমস্ত দেখো এটা হচ্ছে আমার বৃদ্ধা আঙ্গুলি। সমস্ত যে যার আঙ্গুলি ধরো এটা হলো বৃদ্ধা আঙ্গুলি। তারপর এটা কোন আঙ্গুলি পিছিলি? তর্জনী না নাই। ইয়ে তারপর দিকে ছোট না নাই। সেটা সিফে হচ্ছে এটা তার নাম হচ্ছে তর্জনী। এটা বৃদ্ধা আঙ্গুলি কোন ପାଇଁ কইছি? এটা ছোট আছে মানে বুড়া বুড়া দেখা যাচ্ছে না নাই। দেখো চারটি আঙ্গুলি আমি কাହା ସାହାଯ୍ୟରେ এইটা ସାହାଯ୍ୟରେ তো ধরছি না নাই। ଆମେ ଯୋଉ କଲମରେ ଲେଖିବା ଚାରିଟା ଆଙ୍ଗୁଳିର ସପୋର୍ଟ କିଏ ଦଉଛି? ଚାରିଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଏକୁ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏପଟ ସପୋର୍ଟ ଦଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ତ ଇଏ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧା ବା ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ। ବୁଝିଲା କି? ଇଏ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି। এটা ଗଲା ଆମର ତର୍ଜনী। এটা কোন ଆଙ୍ଗୁଳି? এটা ମଧ୍ୟମ ନା ନାହିଁ। এটা ମଧ୍ୟମ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? এটা ମଝିରେ ଅଛି। ये दुईटा मझिर अच्छी ना नहीं। ये दुईटा मझिर अच्छी से हम कौन कहे मध्यम आंगुली कहे। सबुठ उच्चार के माने सब बड़ कहले हाइट सी ना लंब भाव सी अच्छी तो सेटा कौन है मध्यम कौन पाए मझिरे से अच्छी आंगुली मानक मझिरे से मध्यम। ये अनामिका ये हूँ कौन आंगुली? अनामिका आंगुली ना नहीं। तापरे सबुठार छोट जी अच्छी कनिष्ठा। कनिष्ठा कहूँ ना नहीं ताको हमें छोट आंगुली बा कनिष्ठा बोली कहूँ ना नहीं। ये हूँ सबुठार छोट आंगुली ना नहीं। ताला हम जानि गले एटा होची वृद्धा आंगुली। को समस्त भाषा एटा होची वृद्धा आंगुली। एटा तर्जनी आंगुली। एटा मध्यम आंगुली। एटा अनामिका आंगुली। तापर एटा कनिष्ठ आंगुली। ताला हम समस्त आंगुली विषय रे जानि गले। पहिले देखि एटा को हम कोन कहिबा? हातर पापुली कहूचे। हमें हाथ का कहबे एटा जो कहूचे एटा होचे हम हाथ। हमर देहर अंगर केतेटी हाथ अछि? हमर दुईटी हाथ अछि ना नहीं। हमर कान केतेटी अछि? कान दुईटी। समस्त कान कर देलो हमर कान कर दिछि ना नहीं। त हमर कान केतेटी? दुईटी। एटा होची नाको। नाको केतेटी? गोटे। समस्त नाक रहा दियो। एटा होची हमर आखी। केतेटी आखी है ताले? दुईटी आखी होची। एटा हमर कोन? एटा होची मुंड ना नहीं कहूचे मुंड कहूचे। तो एई सब को हम मिसई देले कोन होबो सेटा? मुंह। हम मुंह होई गेला ना नहीं। हम समस्त जानछि केमथि तो ना जेमथि प्रकृति जानिली केमथि तो मुंह देखि जानिली तो ना कोन अंकिता। सेतिमे हमें सब मुह देखिकी ही जानि ताले हमें आज समस्ते जानिले नहीं देह विषय सब अंग विषय सब जानि पारले।